जेल रे प्रतिदिन राति महिला कैदी को देशी घी कहीं दि जाए से भयानक सत जानिबा परे आपणकर भी लोम टांकुरी उठिब। आपणकर आखि बड़ बड़ होइजिब। आपणक जीवन में केबे भी शुणी नथिबे जेल भीतरर एही भीतरी कथा। तेणु समय काढ़ी पूरा वीडियो देखिबे। मो ना अमिता, मो ओडिशा जेलर जड़े महिला जेलर। जेल रे प्रतिदिन महिला कैदी को अंधार रूम रे देशी घी कहीं खाइबाकू दि जाउछि सेटा गोटे चिंताजनक प्रश्न। आउ से सत जानिकी आपणक मुंड घूरीजिब। ओडिशा जेलर गोटे भयानक घटना। से राति गोटे भयानक राति थिला। घटना सेतेबेଳର जेतेबेळ मु जेल रे जेलर पदवी पाई पढ़ापढ़ी करुथिली। दिने राति रे आम घरे अचानक कबाट ठक ठक हैला। सबु घर लोक विवाह काम रे सहर बाहर को जाइथिले। आउ मोर आगु परीक्षा थिबारु मु जाई न पारी एकुटिया रहि जाइथिली। मो साथी 2-3 दिन रहिबा पाई मो चाकराणी को कहि देइथिली। किंतु अचानक संध्या बेले आम चाकराणीर पिलार देहर खराब हेबारु से पळेला। मो कबाट झरका भलरे बंद कर देई आराम रे सोई गली। किंतु किछि समय परे अचानक कबाट ठक ठक हैला। मो निद भांगीगला। आ मु डरी जाई उठीगली। भाविली कि एते रात्रे किए कबाट ठक ठक करछि। बाहरु काहार पाटी सुभिथला कि दयाकरी टिके कबाट खोलंतु, मोर साहाଯ୍य निहाती दरकार, मोर दुर्घटना हो जाइछि। तेबे एमितिरे तो सहरर हालत ठीक नथिला। मु चिंतारे पड़ीगली कि कबाट खोलिबि कि नहीं। एथर जड़े स्त्री लोकंक पाटी सुभिला। से कहूथिले कि दयाकरी कबाट खोलंतु, नहेले सेमाने मो जीवन नहीं जिबे। मो काहाकू कष्टरे पड़िथिबा देखि पारेना। तेणु सही मुहूर्त रे स्थिर कली कि कबाट खोलीदेबी। सतरे जदि काहाकू मोर सहायतार आवश्यकता थिबो तेणु मु जाई कबाट खोली देखे तो जड़े स्त्री लोक छिड़ा होइथिले। आउ मु कबाट खोली देबा परे से तुरंत घर भीतर को पशि आसिले। आउ कबाट बंद करदेले। मु तांको निरीक्षे कि देखिली तो से प्राय 30 वर्षर जड़े सुंदरी युवती थिले। सेही समय बिचारी बहुत चिंताग्रस्त से लगुथिले। तांको हालत बहुत गंभीर जना पड़ुथिला। मथारे रक्त लागिथिला। से बहुत जोर भावरे खंडिया खापरा होइथिले। मु तांको पूरा निरीक्षे कि देखिथिली कि अचानक पुलिस रो सायरन सुभिला। मु चमकी पड़ी तांको देखिली तो लागिला किछि भूल हो गला बोधे, जेमिति मु किछि भूल काम करि देइथिली। से कहिले कि मते केउठी लुचेई दियो, पुलिस मो पछरे पड़िछि, दयाकरी मते साहाय्य कर। पुलिस तांको पछरे पड़िथिबा कथा सुनी मो मुंड घुरीगला। मु चिंतारे पड़ीगली। मने मने बहुत पश्चाताप कली कि काहेकि कबाट खोलुथिली, काहेकि तांको साहाय्य करुथिली। जदि पुलिस तांको सह मते भी धरिनिए मु कौन करिबी। सायरन रो शब्द धीरे धीरे पाखई आसुथला। तेणु भयरे मो मुंड काम करिबा बंद करदेला। कौन करिबी किछि भाभी पारलिनी। एहा भितरे से निज घर भीतर को जाई लुचि गले। मोर होश आसला तो मु भी तांको पछे पछे गली। सेठु से कहिले कि एबे टिके समय परे पुलिस घर को घर जाई खोजबा आरंभ करदेब। तेणु मते टिके लुचिबा पई जागा देख, जेउठी मु लुचि पारिबी। मु डरी जाई पचारिली कि आपण किए, आउ आपण को पुलिस काहेकि खोजुछि। से कहिबारे लागिले कि भगवान को पाई मते एबे लुचेई दियंतु, मु आपणकर सबु प्रश्नर उत्तर देदेबी। मु राण खाई कहूछि कि आपण को असुविधारे पकेबाकू मु एठाको आसिनी, मते विश्वास करंतु। ठीक सही समय रे बाहरे माइक जोगे पुलिस घोषणा कले कि जड़े महिला कैदी जेल रु फेरार हो जाइछंती। जी कई तांको घर भीतर रखुछंती ताहले से निजे तांको पुलिस को दे दियंतु, नहेले अल्प समय भितर पुलिस खोजाखोजी आरंभ करदेब। सेठु से कहिले कि देख मते टिके जल्दी लुचेई दियो, नहेले मो सहित तमे भी असुविधारे पड़जिब। तांको कथा सुनी मु तुरंत छात उपरे थिबा पानी टांकी पाखकू तांको नहीं गली। मु कहिली कि आपण जेउठी भी लुचिबे पुलिस खोजी नेब। एथिपाई गोटे उपाय अछि कि आपण से पानी टांकी भीतर को डेई पड़ंतु। से मते टिके अनेले, भाबिले बोधे कि मो मुंड जेमिति काम करूनी, नहेले किए कौन काहाकू एते ठंडा पानी रे बुड़ेबा पई कहब। मते लागिला कि से कहिबे
कि एते थंडा पानी रे लुचिबा अपेक्षा पुलिस रे धरा देदेबा भल हेब। किंतु ठीक पर मुहूर्त से टांकी घोड़णी उठे टांकी भीतर को डेई पड़े। आउ मु टांकी घोड़णी बंद करी तलू पलि आसली। 2 मिनिट पर ही कबाड़ ठक ठक है। कबाड़ खोलिबारु मो सामने 2 महिला पुलिस आउ बहुत सारा लोक आउ किछि पुलिस भी छिड़ा होइथिले। कबाड़ खोलु खोलु भीतर को पशि आसी खोजा खोजी आरंभ करदेले। आउ से महिला पुलिस मते जेरा करबा आरंभ करदेले। तमे काहाकू देखिछ कि? से महिला कैदी को घरे लुचई रखिन तो? किंतु मु कहिली कि मु तो एबे सोईके उठिछि, मते तो ए संपर्क रे किछि भी जणा नहीं। आपण काहाकू खोजुछंती? से माने छात ऊपर को पहुंची गले। आउ लागिला जेमिति मो प्राण बाहरी पड़िबो। मो निश्वास अटकी गला परि लागिला। भाबिली जदि पुलिस जानी दिए ताहले मोर कौन हेबो। किंतु भगवान को कोटि कोटि प्रणाम कि पुलिस रो ध्यान से टांकी एडू को गलानी। से माने छातरू फेरी आसिले। प्रथमे आसीथिबा पुलिस कहिले कि मैडम से एही घर को आसीनी, बोधे से एही इलाकारु आउ कुआडे पळैछि। कथा हेउ हेउ से घर बाहर की पळैले। आ मु टिके शांति रे दीर्घ निश्वास छाड़िली। सेमानक कथारू लागुथला कि सेमाने ओडिशा जेल रू खोजी खोजी एठाकू आसीथिले। पुलिस जीवार किछि मिनिट होइछि कि ना मु तुरंत छात ऊपर को जाई टांकी घोड़णी उठेई तांको काढिली। पानी थंडा जगु से जोरे थरुथिले। जदि मु 10 मिनिट भितर आसी नथांती ताहले तांकर अवस्था सांघातिक हो जाइथांदा। मु तांको तळको नै आसी रूम हीटर पाखरे बसई देली। तांको बदलैबाकू कपड़ा देली। आउ से कमल घोड़ई होई हीटर पाखरे बसीगले। सेठू मु भाबिली कि जदि तांको साहाय्य करूछि तो तांको पई किछि खाइबा नै कि आसुछि। तांको पई चा तयारी कली आउ खाइबा गरम करी तांको देली। के जानी काहेकि तांको चेहरा देखि मते लागु नथला कि से जणे कैदी बोली। किछि समय भितरे से ठीक हो गेले। आउ मु तांको सहित कथा बा आरंभ कली। कहिली कि आपण को देखि लागुनी कि आपण जणे बंदी बोली। किंतु आपणक पछरे पुलिस काहेकि पड़िछि? आउ पुलिस काहेकि कहूछि जे ओडिशा जेल रु जणे स्त्री फेरार हो जाइछंती? सतरे कोन आपण जणे अपराधी? मो प्रश्न सुनी से गभीर श्वास छाड़िले। आउ कहिबारे लागिले कि तम कथा पूरा ठीक। मो ओडिशा जेल रा खाली जणे कैदी नुहे बरं सेठार जेलर भी। मु आश्चर्य हो गली कि से ओडिशा जेलर भी। सेठू मु पचारिली कि आपण जेलर होई भी जणे अपराधी परी काहेकि फेरार हो जाइछंती? सेठू से कहिली कि सेईटा गोटे लंबा कहानी, सुनिकी कौन करिबो? मु कहिली कि देखंतु मु आपण को आम घरे जागा देली, आपण को सहाय्य कली। एबे आपण को आपणक कहानी सुनेबा को पड़िबो। काहेकि ना मु भी जेलर पई आवेदन करिछि। तेणु आपणक कहानी सुनी मते भी मालूम होई जिवो जे सेठारे परिस्थिति कौन अछि। से कहिले ठीक अछि, जदि तुमको जानिबार एते शौक अछि ताहले सुन। मो ना बीणा, मु गोटे भल आउ इज्जतदार परिवार झियो। आमे 2 भौणी आउ 2 भाई। मो बापा जणे कनेस्टेबल थिले। पिला दिनरु ही सत आउ सचोटतार सहित पाठ पढ़िलु। आम काम प्रति विश्वासी रहिबा आमे पिला दिनरु शिखिथिलु। से काम केते भी छोट हेई थाउ ना काहेकि। मो बापा जणे सचोट पुलिस थिले। सारा जीवन से टंकाटिए भी लांच नै नथिले। किंतु बापांक सांग साथी निजर घर आउ भल जीवन बिताउथिले। आमर जीवन गरीबी रे कटुथला। मो बापांकर लाडली झियो थिली। मो भी घरर परिस्थिति देखि बापांको कहि देउथिली कि बापा तमे तम सांग साथी को देख, से माने केमिति उन्नति करि परिछंती। तांको ठार तो किछि सिखिनियो। तांको घर मानकरे सब प्रकार सुख सुविधा अछि। सबुदिन से माने भल भल खाइबा खाउछंती। किंतु आम घरे सबुदिन सेही सुखिला बासी खाद्य। एपरी दशहरा दीपावली दिन भी आम घरे भल खाइबा हेई पारुनी। भल जिनिस तो देखि पारुनु, आउ खाइबा कथा छाड़। तांको पिला माने केते भल स्कूल रे पढुछंती, आउ आमे सरकारी स्कूल रे। देखिबो परे हमकु चाकरी भी सेमितिका मिलिबो, केउ छोटिया क्लर्क परी चाकरी। सेठू बापा हसी देउथिले आउ कहुथिले कि झियो तू चिंता करनी, तो भाग्य रे बहुत बड़ चाकरी अछि। मु मजारे मजारे कहिथिली कि बापा मु कौन जेलर हेबी ना कौन? सेठू बापा कहुथिले कि एथिरे एते आश्चर्य हेबा परी कथा कौन अछि?
तू भल नंबर रखी पास करिबु तो जेलर होई परिबु। मु हसिकी कहितिली कि बापा तमे भी केउ जमाने रे अछ, मोर जदि सुपारिश करिब ताहले मते चाकरी मिलिब, नहले टंका देकी चाकरी करिबा परिस्थिति रे तो आमे नाहु। बापा रागिकी कहिले, जीवन रे केतेबेले भी एई दुई कथा चिंता भी करिबुनी। मो भौणी स्कूल रे चाकरी पाईगला आ भाई बापा जगार पोस्टिंग पाईगला। मोर गोटे लक्ष्य थिला कि मु जेमिति हेले जेलर हेबी। तेणु मु जेलर परीक्षा पाई जीवन को भी बाजी लगेदेली और परीक्षा भी देली। मोर आशा थिला कि मु सही परीक्षा रे उत्तीर्ण होई जिबी। शेषरे सेया ही हेला। मो परिश्रम सार्थक हेला आउ मु जेलर पाई सिलेक्ट हो गली। सेही दिन मो जीवनर सबुठ भल दिन थिला। मोर सबु स्वप्न पूरा हो जाइथिला। मु बहुत खुशी थिली, जेमिति कि जीवनर सबुठु बड़ खुशी मिल जाइथिला। बापा एही मौका रे मते गोटे कथा कहिथिले कि जेल रे तो सामने रे अलगा अलगा परिस्थिति देखा जिवो, बस जेमिति सचेततार सहित निज कर्तव्य पालन करिबु। तापरे मु जेलर भाबरे जोग देली। ओडिशा जेल गोटे बड़ जेल थिला आउ सेठारे बहु महिला अपराधी रहुथिले। प्रथमे प्रथमे तो मते बहुत भल लागुथिला, जेमिति मते लागुथिला कि मो पाखरे पावर अछि। मते किए साल्यूट मारुथिला तो मो छाती चौड़ा हो जाउथिला। सेठु से चुप हो गले। मो पूरा आग्रह सहकारे पचारिबारु से कहिले कि एहा परठारु मु जहा कहिबाकु जाउछि ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, सुनिकी तमर भी होश उड़ी जिवो। सेठु से कहिले कि से जेल रे बहुत संख्यार स्त्री अपराधी रहुथिले। सकाळ 6टारे जेल कबाट खोली दिया जाउथला। तापरे सेही महिला अपराधी माने तांको काम सारी खाइबा पीबा करुथिले आउ तांको दिया जाइथिबा काम भी करुथिले। किछि चौकी पेसुथिले, किछि सिलाई करुथिले आउ जेउ झियो माने रहुथिले सेमानकु पाठ पढुथिले। संध्या जाई राति हेबा परे सेमानकु खाइबा मिलुथला आउ सेमानकु पुणी जेल पठै दिया जाउथला। प्रथमे प्रथमे तो मोर अंदाज भी नथिला कि एठारे समस्ते ग्रुप करिसेंती बोली। धीरे धीरे मते जाना पड़ी गला तो जे केउ केउ महिला अपराधी काहा सहित ग्रुप करिसेंती आउ सेमानक सहित कोन पई बंधुता बढ़ैछंती। जेमिति फिल्म रे देखा हुए, जेल रे एहाटारु अधिक भयानक होइथाए। जेउ स्त्री माने भयानक घटना रे धरा पड़िथिले सेमानकु अलगा अलगा जेल रे रखा जाउथला। मते मो काम करिबा पई सेमिति आग्रह नथिला। लागुथिला जेमिति एमानकु प्रथमरु काम करिबार अभ्यास नाही। किंतु मु प्रतिदिन बापांक ठारु सचेततार सहित पाठ पढ़िकी आसुथिली। सेथिपई ना मु केवल निजे काम करथिली, बरং साथिरे थिबा लोकंक भी बहुत दौड़ुथिली। मु नरम हृदय होइथिबा जोगु महिला अपराधींक भितरे बहुत जणाशुणा हो जाइथिली। समस्ते मते पसंद करिबारे लागिले। से माने कहुथिले कि आगरु जे जेलर थिले से काम धंदा तो किछि करू नथिले, बास किछि न थाई खाली चिड़चिड़ हेउथिले, किछि कारण न थाई भी मारपीट करुथिले। किंतु मु सबु जेल कर्मचारी को कहि देइथिली कि केउ स्त्री लोकंक उपरकु किए भी हाथ उठेब नाही। जदि किए एमिति करंती तो मो ठारु खराब आउ किए भी हेबेनी। दिने मु राउंड रे जाउथिली तो जणे स्त्री लोक कांदी कांदी मते कहिले कि जणे लेडी कनेस्टेबल बिना कारण रे तांको चापड़ा मारिछंती। सुनिकी मु बहुत डरी गली। मु तांको सप्ताहे पई सस्पेंड कर देली। मो पई जेल रो माहौल ठीक हेबारे लागिथला। मु सब स्त्री लोकन को अलगा अलगा तरीका रे रोजगार करबा सिखेबा आरंभ कर देइथिली। मो काम पई सेठारे समस्ते बहुत खुशी थिले। आ मोर भल काम पई प्रथम वर्ष ही मते मेडल देई सम्मानित कर दिया जाइथला। मो काम को भी खूब प्रशंसा करागला। एहा भितरे मो पई जणे सरकारी ऑफिसरंकर प्रस्ताव आसिला। तांको ना मनीष थिला आउ सेटारे ही मो बाहागर होई गला। मो स्वामी ठीक सेमिति चिंताधारार मनीष थिले जेमिति मो बापा थिले। सेथिपई मु मो जीवन रे बहुत खुशी थिली। ड्यूटी और घर बहुत भल चलुथला। किंतु कहंती ना मनीष को विपद सेते बेले आसे जेते बेले से अधिक खुशी रे विभोर होई जाए। मो भाग्य को भी मो खुशी भल लागलानी। किछि दिन परे जेल बाहरु देसी घियरे डबा भर्ती देसी घियरे भर्ती डबा जेल भीतर को आसीबारे लागिला। प्रथमे प्रथमे तो मु एते ध्यान देउनथिली। प्रायतः निजर लोक ही एमिति जिनिस पठै थांती। किंतु जेतेबेले लगातार देसी घियर डबा जेल भीतर को आसीबारे लागिला
ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଶୀ ଘିଅର କାହାଣୀ ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। କାରଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଡବା କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା? ଭଲ ଜେଲର ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ କଏଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଜାସୁସ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଫଳରେ ସବୁ ଭିତରି କଥା ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ବି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାସୁସି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋର ନିଜର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ଭିତରି ଖବର ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଶୀ ଘିଅର ଡବା ଖୋଲିଲି ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ସବୁଥିରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଡାକିଲି ଆଉ କହିଲି କି ମୋତେ ପୁରା ଭିତରି ଖବର ଦରକାର କି ଏହିସବୁ ଦେଶୀ ଘିଅର ଡବା କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆଉ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସବୁ ଭିତରି ଖବର ମୋତେ ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଦିନରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା ଆଉ ରାତିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜେଲରଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଥିଲା। ଦିନରେ ତ କାହାର ବି ସାହସ ନଥିଲା କି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ମୋର କାମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଜାସୁସିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ଅଧାରେ ପଚାରିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଶୀ ଘିଅ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଗଲା? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ହଁ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଡବା ହୋଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ଘିଅର ଡବା ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ନଜରରେ ଏସବୁ ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। ମୋ ନଜର ବାରମ୍ବାର ଏଇଆ କହୁଥିଲା କି ସେଠାରେ କିଛି ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା। 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଜାସୁସ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିକି ତ ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ସେ କହିଲା କି ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ରେ କିଛି ଖାସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଦେଶୀ ଘିଅ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ରାତି ଜେଲର ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ 2-3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି କି ଦେଶୀ ଘିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ବି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘିଅ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି କି ସେମାନେ ବି ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ନଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ସୁସ୍ଥବାନ ଶରୀର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶୀ ଘିଅର ରାଜ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଦିନରେ ଶୋଇବା ପରେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଜଣେ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ ଲୁଚି ଲୁଚି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପିଛା କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋର ତ ପୁରା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ରେ ମହିଳା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା କି ରାତିରେ କାହିଁକି ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ କଥା ଏଇଆ ଥିଲା କି ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ରେ ଏସବୁ କାମ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସମାନ କଥା ଦେଖିଲି। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହି ଦିନ ବି ଆସିଗଲା। ପରଦିନ ରାତି 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ମୁଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଜାଣିଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ କିଏ ମୋ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଶବ୍ଦରୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କି ସେହି ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ ଯିଏ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଶୋଇବାର ଦେଖି ପୁଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ କି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ନିଦ ବଟିକା ମୁଁ ଚାରେ ମିଶେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଜ କାମ ସାରିଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି କି ମୋ ନାକ ତଳେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ହେଲେ ଉଠିବା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ନିଦ ବଟିକା ମିଶା ଚା ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲିନି। ସେଠାରେ ହିଁ ସକାଳ ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଉଠିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସେଲ୍କୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି।
ଘରକୁ ଆସି ଭାବିଲି ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଥିଲା। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲି କ'ଣ କରିବି। କାଲି ପରି ଆଜି ବି ମୋତେ ଚାହା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଇବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଢାଳିଦେଲି ଆଉ ଖାଲି କପ୍ ରଖି ଶୋଇବାର ବାହାନା କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚା କପ୍ ନେବାକୁ ସେହି କନେଷ୍ଟବଳ ଆସି ମୋତେ ଶୋଇବାର ଦେଖି ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ଜେଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସେ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ରୁମ୍ରେ ଅନ୍ଧାର ନଥିଲା। କେହି ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗେଇ ରଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଚିଲେଇଲି। ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସାମିଲ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳି ସାରିଥିଲେ। କେଜାଣି କେତେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏହି କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁଥିଲେ। ମୋତେ ସେଠାରେ ଦେଖି ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ କରି ଏସବୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏସବୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଉଥିଲେ କେବଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳି ଫେରାର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିବା ସହଜ କାମ ନଥିଲା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଘିଅ ଖାଇ ପ୍ରତିଦିନ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁଥିଲେ ସେମାନେ। ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୁଁ ବି ସବୁକିଛି ବୁଝି ସାରିଥିଲି, କାରଣ ସବୁକିଛି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ତମ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ଶୁଣିଥିଲି। ସେ କିଏ? ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ସେ କିଛି ବି କହିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇ କମିଶନରକୁ କହି ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ତମେ ସବୁ କିଛି କହିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଛପଟୁ କିଏ ଜୋରଦାର ଆଘାତ କଲେ। ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ହୋସ୍ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଜେଲରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ତ ପୁରା ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ସେ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳର ସାଥ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ, ବରଂ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଥିବା ଜେଲର ଥିଲେ। ସେଠୁ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଏବେ ବେଆଇନ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ବି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଉ ଏମିତି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯାହାକି ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେହି ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଏକ ଖାସ୍ ଔଷଧ ମିଶାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦେଶୀ ଘିଅ ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ କାମ ରାତିରେ ସେହି ଜେଲରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେହି ଜେଲର ମୋତେ ଏସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେହି ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଖୁଫିଆ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଯଦି କାହାର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରାଇବାକୁ ଥାଏ ତ ମୁଁ ଏହି ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ତା'ର ବୟାନ ଏହି ରୁମ୍ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେଠୁ ସେମାନେ ମିଶି ମୋ ତରଫରୁ ଛୁଟି ମାଗିନେଲେ, ଫଳରେ ମୁଁ ଗାୟବ ହେବା ନେଇ କେହି ଯେମିତି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ କୋର୍ଟରେ ଜମା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଇରାଦା ମୋତେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାର ଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ନେଇକି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଚାଲାକ କରି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲି, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପୁରା କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲ। ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବୀଣାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କେମିତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସେଠୁ ଜେଲର ବୀଣା କହିଲେ କି ମୋତେ ବାସ୍ କେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କରିଛି, ସେବେ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ସେହି କ୍ୟାମେରା ହାତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ବୀଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଜେଲର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବି କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବି।
ସେଠୁ ବୀଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଲେ। ମୋତେ ବୀଣାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଗଲି, କାରଣ ବୀଣା ହିଁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେହି ଜେଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୀଣାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଜେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲି, ଯିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଶୀ ଘିଅ ହଜମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଲୁମ ହୋଇଗଲା କି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିବା କାମ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣେଇଦେଲି କି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଯାଉଛି ଆଉ ଏହି କାମରେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିବାଲା ଜେଲର ଓ ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ବି ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପଠାଇଦେଲି। ଠିକ୍ ରାତି 12ଟାରେ ଜେଲରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଗଲା। ଲେଡି କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜେଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା। ମୁଁ ଏସବୁ କାମ ଜଏନ୍ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆଉ ଜେଲର ବୀଣାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ବୀଣାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ବି ମିଳିଗଲା। ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ବୀଣା ରହିଲେ ଆଉ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ମୋତେ ମିଳିଲା। ବୀଣା ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜେଲର ପରିବେଶକୁ ପୁରା ଭଲ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବୀଣା ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ମତ ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।